Ready? Set, go! Lahat ng nabanggit sa bahay kubo, mga prutas tsaka gulay. Halimbawa, nabunod nyo, B, tapos number 2. Lahat yung nagsisimula sa letter B, yun ang sasabihin niya. Pang, bunot! 2, 1. Ano? Talong. Tama, talong. 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 Like money. Okay. K3. Ano yung tatlong nagsisimula sa letter K? Kamatis. Tama. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kundol, kalabasa, at kamatis. Okay, bunot ibin. P2. Ang dami. Uy, ang dami. Patola. Tama, patola. Pingkaman. Tama, patani. Patola at patani. Letter, ano? L. Lamok. Lamok. Malamang. 5, 4, 3, 2, 1. L3, luya, linga, labanos. Mustasa. Me too. Dito. Doon, patola. 5, 4, 3, 2, 1. Bataw, tsaka bawang. Ayun dapat. Yuan. Alam ko yan. 5. Upo. Tama, upo. Upo. Untol. Ano? M2. Anong sagot mo? Mane. Mustasa. Tama. S4. Show. S4. Show. Ano yung show mo? Sitaw. Tamas. Mia. Sutalong. 5, 4, 3, 2, Walang 1. Nagkagato. Ano? S4. Ano yan? Show. Show 4. Ano? Ano? Ewan to Mia. Sitaw. Tama. Hobbs. Sigarilyas. At nani. Tama. Ewan. Wala. Singkamas. Tama. Singkamas. Hello. Ano? Singkamas, sigarilya, sitaw. Matatan. Last one. Sibuyas. Yun na. Tama. Sibuyas. Singkamas, sigarilya, sitaw, at sibuyas.